علاش كيدوز هاد كله؟ انت غير نتلاص تجدي كتاب. هذا كيف ربي غير كنيب. انا روز انا وحق البرسي التصود كي تمغرتينو بختاتك غبالو يدروكزا وردا كيجي صوتك الصاد يمكن يسهلني غير في 300 كمان انا تسوق غادي نغيري سبعدا مان ياك يبن غيب لا قريان لموتني سليان اذا منغ وتينا قريان فرن غاما غي كدار مناكو هاد ترخشم مسؤول تريت يغمرني غير ما تنكسسنا كيستيلين تومو كريستي تميقات أقريان لسان غوتين يقان نظر يصدرني فتو دال القايد ابراهيم يغيو فدا غيوس قايد ابراهيم من يرى سرسنك يقان دا نسويني كمي غمكان الخاتمات فدت انت تسكي كدري وراتك غير غضبيني نشرتك غيتي درتينا كلك ولين كيوي غامتك راه غضبيني شنو غيزدي مرات غيت لا انت ترى دمتي في كسوف وسنش مقر تموت اما لو نسرد غبتيتي كنينا ليك تيفوتنس انك زرانا نوز غصان تبدا مشكل انا رز ما داخت ريت هداخت الزوت في بابا ولا انت غارت هنا هنرطوك يد لي الطرف سعودة حتى كمين نتوما تقيتنا غمكان حقا نوريت السنت كاين تليت ماس مكين صغير دا جامع لي فوغن يفلاختي قمي بلا تذكرت في غير نغمس تليت ماس تقلينت انتصاتي تفالة فوقت تفلات داغكيس انا رز يبا مماس ما دوك انتيني تيتا فوقتان ما داك التيني نيي توك تتزرع غصه باش تقلب الداسوز كاميرا ديكيستاف انا راسي قال لي سعيدين من الميلاد الله يرحم ربي الله يرحم ربي اما كراين غميس ندا جامع ورد نتوفى يسحي لا ديوري ينام كرايقات سيزمو الزر د المنداف مانيك زي سكري اللي ختني يزقر ورسنا دغينا دري غاد السنه اوا يقل ربي العطره تايوي هكا يعاون ربي
هذاك الشراب. Restez calme. أنا رز مشيت هذاك إذا وقصك. Est-ce que c'est grave, monsieur? Il a perdu beaucoup de sang. Mais c'est pas grave. Ça va aller. C'est un jeune de village. On doit le préserver. C'est un chevalier, fils d'un beau chevalier. Je ferai de mon mieux pour le soigner. Entrez, docteur. Comment ça va ce soir? Ça va bien. Merci, docteur. Alhamdulillah. Laissez-moi examiner votre blessure. Il ne faudrait pas qu'elle s'infecte. Sinon, les gens du village vont me condamner pour ma négligence envers vous. الدرماني كانت قلت ستلمت يعني ميك يا كان ثلبيت كينا راي يضرب زايده وياك كروتي اخذ الدنر Elle est très bien rangée, votre chambre. Vous êtes marié? Non, docteur. Mais les aides des villageois ne manquent pas ici. Ils sont magnifiques, ces objets. C'est vous qui les avez fabriqués? Non. Moi, je les cherche et je les trouve. Comment ça? Je suis curieux de savoir. T'as vu les vieilles maisons à côté du village? Oui, mais je croyais que c'était des ruines. C'est vrai. C'était des vieilles maisons appartenaient à des grands hommes très riches. Ils avaient des trésors. Ils ont caché le trésor. Ces gens-là, ils sont morts. Et le trésor, il est resté caché. Vous attirez de plus en plus ma curiosité. Arrêtez ça. Ider, peux-tu prendre s'il te plaît ma mallette et retourner à la clinique s'il te plaît? La soirée va être très longue. S'il vous plaît, continuez. Votre histoire avec ce verre de thé risque d'être aussi captivante que vos légendes. Nous sommes un peuple de légendes, monsieur Albert. C'est très intéressant. Mais dites-moi, comment est-ce que vous arrivez à ces trésors et pas les autres? Pour cela, il faut deux techniques. Pour dépasser deux obstacles. Le premier obstacle, c'est contre l'armée de Kaïd Brahim. Et le deuxième obstacle, c'est l'armée des djinns. Comment ça, les djinns? Oui, les djinns. J'ai appris à les combattre par la lecture du Coran. Il ne faut pas oublier que j'étais un bon élève dans plusieurs écoles du Coran. Mais dites-moi, comment faites-vous pour vous débarrasser des gens du Kaïd Brahim? Kaïd Brahim. La guerre, les combats, la lutte. Mais on n'a pas assez d'armes. Je comprends mieux vos blessures maintenant. Si on avait des armes, à ce moment-là que je te parle, je posséderais plein de caisses, plein de pièces d'or, des bijoux précieux et d'argent. Mais j'adore les bijoux anciens. Et je suis prêt à payer très cher pour ça. Tu veux pas être avec nous et partager le trésor au lieu de l'acheter? Oui, oui, bien sûr que je le veux. Donc tu seras avec nous. Mais il faut faire quelque chose pour nous. Mais je veux plus que ça. Comme quoi? Comme fils du village. Tu veux dire le mariage? Oui, oui, c'est ça. Et t'as trouvé qui comme femme? Clayt Mess. Tu auras ce que tu veux. تدرك صدغة فلان أنا نفال راك شكش مغرق ونسوحان باش تسنتي زغيني تركي كيس فلخ تاني ميرتنك كاين يسنستي الدوكلات كتاسي محسن أنا روز يبا مماس
الفرحو قماري اختي السودا وملاي وريت توقس من الرمايط زري غارو ميميارك كينيت ميارخت هي توفيت انتي سنت غوالنس تيسنت البحر ارتو كار اللغن ومن هوارن توكست اتسمى استدارنك ادرتي ميرتي جيور الكلام أرمى الدرك أورتو تزريت السوق دار حماد زريت سولدي المغيلة كون يعاون ربي J'ai bien réfléchi. J'accepte vos conditions. Maintenant, tu es un des nôtres. Mais tu connais le prix. Les armes et le silence. Un convoi militaire en direction du sud va passer à côté du village dans 2 jours. On va les faire tomber dans une embuscade. Mais si tu nous trahis... Je le jure sur mon honneur que je suis sincère. Mais ne manquez pas à votre promesse. Le trésor est Leitmess. Tu auras ce que tu veux. Le trésor est Leitmess. On se voit dans 2 jours alors. Salam viendra te chercher. مزت النار يزيد يتلام هيا غديك النفوس غفوس السعر ديال الركزه نتي نسرة النار تمازيرتان هذا غوري سمح الشم ربي امين T'es venu comme prévu. La ponctualité, c'est la réussite de l'opération. Ça, c'est des habits. Comme ça. Pour qu'on ne te reconnaisse pas. Et ça, c'est pour te remercier pour tout. Merci. Voilà, c'est une déclaration de guerre. زبدت الحوايج